नाजरीन आदाब। रीजनल न्यूज यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज मैगजीन का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं कि ये प्रोग्राम गुज़श्ता हफ्ते की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों का इहाता करने के लिए वक्त है, जिनसे रोशनास होकर आपकी मालूमात का दायरा वसी हो जाता है। तो सबसे पहले मुलाहिजा हो एक नजर प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर में रेलवे के इनकलाब से हो रही है तरक्की और मेल मिलाप की नई राहें रोशन। आलमी यौम सरतान के मौके पर मेडिकल इंस्टीट्यूट सोरा श्रीनगर में इस जानलेवा बीमारी से मुतल्लिक माहिरीन ने आगाही, उम्मीद और नई कामयाबियों की जस्तजू को किया उजागर। बोनेट जॉइंट अस्पताल बड़जिला में जदीद ब्लॉक मुकम्मल, आवाम के लिए जदीद सहूलियात की बहार। प्रधानमंत्री आवास योजना से इचगाम बडगाम के बशीर अहमद तेलवानी की जिंदगी में खुशहाली की नई सुबह। त्राल में खवातीन के लिए पेपर माशी तरबियती मरकज की शानदार शुरुआत से खवातीन के लिए रिवायती हुनर बन रहा है इनकी खुद मुख्तारी की पहचान। पुलवामा में रिवायती आटे की चक्की का आखिरी चिराग, कलमपुरा की खतीजा की हौसलामंद दास्तान। नाजरीन, जम्मू व कश्मीर के लिए रेलवे के शोबे में एक बड़ी खुशखबरी आई है। हुकूमत हिंद ने रियासत में जदीद रेलवे और बुनियादी ढांचे के लिए खतीर बजट मुख्तस किया है। क्या है इस बजट में खास, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। रेलवे और इत्तलात नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने पिछले दिनों एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर में रेलवे तरक्याती मंसूबों की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि बजट 2025-2026 में जम्मू कश्मीर के लिए 844 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसका मकसद रियासत में रेलवे नेटवर्क को मजीद मजबूत बनाना है। वजीर मौसूफ ने ऐलान किया कि कटरा श्रीनगर रेलवे लाइन के तमाम टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं और जल्द ही इस पर तिजारती ऑपरेशन शुरू होंगे। इसके अलावा जम्मू रेलवे स्टेशन का डिजाइन और आराइश भी जारी है, जिससे जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त रेल राबिता मुमकिन हो जाएगा। आपको सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन, जिसमें 2 बड़े बड़े ब्रिजेज हैं, कई सारी टनल्स हैं, ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर के आसपास टनल्स हैं, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। उसकी सारी टेस्टिंग हो गई है और जितने भी विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, लोड टेस्ट, स्पीड टेस्ट, कई तरह के टेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए। सीआरएस अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं और उस रिपोर्ट का एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। बहुत जल्दी यहाँ पर कॉमर्शियल सर्विस चालू होगी। जम्मू से श्रीनगर के बीच में वंदे भारत स्पेशल ट्रेन बनती है, क्योंकि ये टेम्परेचर जो रहता है बहुत ही कम टेम्परेचर, 0 से कम रहता है टेम्परेचर, तो इसमें कई स्पेशल फीचर्स होते हैं, पानी जमे नहीं, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है वो लोअर टेम्परेचर पे उसके अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो मोटर जो होती है नीचे चलाने के लिए वो भी एक अलग तरह की डिजाइन होती है उसमें। इन सब चीजों का बहुत स्पेशल ध्यान रख के जम्मू से श्रीनगर के बीच में चलने वाली ट्रेन के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, मतलब कॉमर्शियल ऑपरेशन इसका चालू होगा। आप सबको जानकारी भी है कि जम्मू स्टेशन का बहुत बड़ा विस्तार किया जा रहा है, बहुत मेजर डेवलपमेंट किया जा रहा है। 3 प्लेटफॉर्म थे पुराने टाइम में, जिसको अब 7 प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और एकदम मॉडर्न, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का स्टेशन बन रहा है। तो जब तक वो स्टेशन बन के कंप्लीट होगा, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा उसका काम। तब तक कटरा से श्रीनगर के बीच में चलाएंगे और उसके, लेकिन टाइम टेबल शुरू से ही जम्मू से श्रीनगर का होगा, शुरू से ही जम्मू से श्रीनगर का टाइम टेबल होगा, ताकि अगस्त सितंबर में किसी को कोई दिक्कत ना आए, तुरंत चालू हो सके। मतलब जिस दिन से रेडी हो जाएगा जम्मू का स्टेशन, तब से उसको चालू किया जा सकता है वंदे भारत को। रेलवे बजट में जम्मू कश्मीर के लिए ये बड़े ऐलानात न सिर्फ सफरी सहूलियात को बेहतर बनाएंगे, बल्कि रियासत में इक्तिसादी तरक्की की नई राहें भी खोलेंगे। आलमी यौम सरतान के मौके पर गए दिनों मेडिकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें माहिरीन के अलावा सरतान से बचने वाले अफराद और आम लोगों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में सरतान के बारे में बेदारी, बर वक्त तशखीस और जदीद इलाज पर जोर दिया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
عالمی یوم سرطان کے موقع پر میڈیکل انسٹیٹیوٹ سورہ سری نگر میں گزشتہ دنوں ایک خصوصی جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں سرطان کی بروقت تشخیص، اس کے خطرات اور جدید علاج پر روشنی ڈالی گئی۔ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں میڈیکل آنکولوجی شعبے کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر میر محمد حسن نے اس جانکاری پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرطان کا بروقت پتہ لگانا اور مناسب علاج اس بیماری کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ باقاعدہ طبی معائنے کو ترجیح دیں تاکہ اس طرح کی مہلک بیماریوں کا بروقت پتہ لگایا جا سکے۔ ورلڈ کینسر ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اس دن کو منایا جا رہا ہے تاکہ اویئرنیس بڑھے اس ڈیزیز کے بارے میں، تاکہ اس ڈیزیز کے رسک فیکٹر دیکھیں اور اسکریننگ کے میتھڈز دیکھیں، اور تاکہ اس کو ہم ارلی پک اپ کر کے ٹریٹ کر کے ایک کیوریبل ڈیزیز بنا دیں۔ تو اس سلسلے میں آج کنز میں بھی یہ دن منایا جا رہا ہے، اور اس میں سائنٹیفک لیکچرز بھی تھے، اور ڈائریکٹر صاحب کے کہنے پہ ایک ہی یونیک جو ہم نے تھوڑا الگ کیا وہ تھا پبلک پارٹیسپیشن۔ اس میں ہم نے پیشنٹس لائے تھے جو کیورڈ ہے کینسر سے، ان کے جو فیملی ممبرس ہیں، کیئر گیورس، وہ لائے تھے، ان کی پرسیپشن جانی کینسر کے بارے میں، ان کا فیڈ بیک لیا کہ ہم کیسے اور امپروو کر لیں، اور ان کی سکسیس سٹوریز ہیں وہ شیئر کی باقی لوگوں کے ساتھ جو اس ڈیزیز میں سفر ہو رہے ہیں، تاکہ ان کو ایک پازیٹیو فیڈ بیک ملے، اور وہ یہ جانیں کہ کینسر کے ساتھ جو سٹگما ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ ڈیزیز جو ہے اگر ارلی پک اپ ہو، رائٹ ٹائم پہ ڈائگنوز ہو، رائٹ ٹریٹمنٹ ملے، ایک ہائیلی کیوریبل ڈیزیز ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ پروگرام آج یہاں منایا جا رہا ہے۔ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں میڈیکل آنکولوجی شعبے کے سابق سربراہ ڈاکٹر مشتاق احمد نے سرطان کی علاج میں ہونے والی پیش رفت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جدید تحقیق اور بہتر طبی سہولیات سے مریضوں کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کینسر میں 1/3 آف دا کینسر آر پریونٹیبل، کچھ کہتے ہیں 150 تک بھی، 50% بھی پریونٹیبل ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ریجن کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ 4 چیزیں ہیں، ٹوبیکو، اسموکنگ، یہ ختم کریں تو لنگ کینسر، جی آئی کینسر، اورل کیوٹی، سروکس، لیوکیمیا، بہت سارے کینسر کام ہو جائے۔ دوسرا ہے جو کہ ہمارا ہے کہ جو لائف سٹائل کے ساتھ ہے، وہ دوسرا ہے کہ جو اوور ویٹ ہوتا ہے، اوبیسٹی، اس کو کم کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ود فیو کینسر، اسپیشلی ود بریسٹ کینسر، اس کو کسی طرح سے۔ تیسرا ہے کہ جو ہمارا کھانا پینا ہے، اس میں کچھ عادتیں ہمارے ٹھیک کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ فلانی کھانا برا ہے، یہ برا ہے، لیکن کس مقدار میں کھانا چاہے، کیسے پکانا چاہے کیا اس کا یہ پروگرام سرطان کے خلاف بیداری بڑھانے اور مریضوں کو حوصلہ اور دلاسا دینے کے سلسلے میں ایک کامیاب تجربہ ثابت ہوا۔ امید کی جاتی ہے کہ سکمز سورہ سری نگر کا یہ اقدام مستقبل میں مزید بہتر طبی خدمات کی راہ ہموار کرے گا۔ کشمیر میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے تحت بونیٹ جوائنٹ اسپتال برزلا سری نگر میں جدید طبی سہولیات سے آراستہ 120 بستروں پر مشتمل ایک نیا بلاک تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ اسپتال وادی میں واحد آرتھوپیڈک ٹراما سینٹر ہے جو مریضوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مزید تفصیلات ہماری اس رپورٹ میں۔ بون اینڈ جوائنٹ اسپتال برزلا سری نگر میں 120 بستروں پر مشتمل جدید بلاک کی تعمیر جہلم طوی فلڈ ریکوری پروجیکٹ کے تحت ورلڈ بینک کے تعاون سے پچھلے دنوں مکمل کر لی گئی۔ 116 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ یہ عمارت زلزلہ مزاحم، فائر فائٹنگ سسٹم سے لیس ہونے کے علاوہ سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ اسپتال میں 3 ماڈیولر آپریشن تھیٹر، 6 بستروں پر مشتمل آئی سی یو اور 20 بستروں والا ہائی ڈیپینڈنسی وارڈ شامل ہے۔ اسپتال میں نیومیٹک ٹرانزٹ سسٹم اور جدید ویسٹ مینجمنٹ سسٹم بھی موجود رہے گا۔ ہر یونٹ میں 4 بستروں کے ساتھ پرائیویسی کرٹنز یعنی پردے لگائے گئے ہیں تاکہ مریضوں کو بہتر سہولت فراہم کی جا سکے۔ ڈاکٹر الطاف کاؤسا سربراہ شعبہ آرتھوپیڈک اور پروجیکٹ کے نوڈل آفیسر کے مطابق یہ جدید بلاک کشمیر اور چناب ویلی کے مریضوں کے لیے ایک بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ As a routine, on an average, we receive 800 to 900 patients in the OPD, and which includes emergencies also. All our emergencies, jo bhi referred hain, and the emergencies from the local areas that reach to Bone and Joint Hospital, and
as an average, we have around 40 admissions, and on an average, routinely we have 20 majors, around 20 majors, and around 35 to 40 minor surgeries going on in 24 hours every day. So this additional block was conceived by the World Bank. They assisted this. This is a wonderful thing. So we have a new project that is G+5. So it's around a 6-story building, so which will house our most of the things. तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं that this would be an addition to the already existing services. We need a good, robust security system in that place so that this is kept clean, restriction of attendance, and that maintenance इसकी अच्छी हो जाएगी. आपके वसातत से मैं पब्लिक से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आपका हॉस्पिटल है. Keeping it clean will be more responsibility on you as well as us. अस्पताल की पुरानी इमारत 2014 के सैलाब और 2022 की आतिशज़दगी से शदीद मुतासिर हुई थी, जिसके बाद मरीजों और डॉक्टरों को मुश्किलात का सामना था. डॉक्टर नजीर अहमद खान मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक नया ब्लॉक जल्द अस्पताल हुक्काम के हवाले कर दिया जाएगा, जिससे मरीजों को काफ़ी सहूलियात दस्तयाब रहेंगी और साथ ही अब अस्पताल में 24 घंटे ट्रॉमा सर्विसेज दस्तयाब रहेंगी. वर्ल्ड बैंक के तवसुत से ये हुआ डिसाइड हुआ था कि 150 बेड वाली इस हॉस्पिटल को एक्सटेंड करके एक एडिशनल ब्लॉक बनाए जो कि 120 बेड का होगा. ये तो एडिशनल ब्लॉक. तो इसलिए पिछले कई सालों से इस पे काम चला, तो बहुत अच्छी तरह से काम चला, तो अब ये कंप्लीट हो गया है. तो अगर हम देखेंगे इस बिल्डिंग को, तो इसमें काफ़ी ये स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न बिल्डिंग है. तो इसमें हर एक किस्म की प्रोटेक्टिव फैसिलिटीज़ है, जैसे ये फायर फाइटिंग सिस्टम, इसमें सब कुछ है, वो फैसिलिटीज़ है. अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, ये सेंट्रली एयर कंडीशनड है. ये इसमें ऑटोमेटिक न्यूमेटिक ट्यूब ट्रांसफ़र सिस्टम है जो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और इसमें एक बड़ी चीज़ है जो एडिकेट बेड स्पेसिंग है. एडिकेट बेड स्पेसिंग बेड और कर्टन सिस्टम है, तो जिससे ऐसा होगा कि इंडिविजुअल पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन होगी. इस जदीद ब्लॉक की तकमील के साथ ही बोन एंड जॉइंट अस्पताल कौमी और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तिब्बी खदमात फराहम करने के लिए तैयार हो रहा है, जिससे न सिर्फ कश्मीर बल्कि दीगर इलाकों के मरीज भी मुस्तफीद होंगे. नाजरीन, एक छोटे से कमरे में जिंदगी बसर करने वाले इचकाम बडगाम के बशीर अहमद तेलवानी के लिए अपना जाती मकान एक ख्वाब था, जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत हकीकत बन रहा है. आइए देखते हैं ये स्कीम किस तरह से बशीर अहमद जैसे जरूरतमंदों के ख्वाब पूरे कर रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत अब देहात में बेघर और गरीब लोगों के घर तामीर होने की वजह से उनकी रोजमर्रा जिंदगी में बतदरीज सुधार देखने को मिल रहा है. मज़कूरा स्कीम की बदौलत ही बडगाम के इचकाम गांव के रिहायशी बशीर अहमद तिलवानी का अपना मकान बनाने का ख्वाब हकीकत में बदल गया है, जो पहले अपने खानदान के साथ एक छोटे से कमरे में जिंदगी गुजार रहा था. बशीर अहमद मज़कूरा स्कीम की इफादियत और इस बेघर आवाम को मिलने वाली राहत के हवाले से कहते हैं. तम हालात क्या कि बह हेका पान क्या करित पत बूझ स्कीम तो मे कोर मे रबत इन सन तो शुक्र खुदा वंद करीमस कुन तो मे गो यह एप्लाई तम सात. मे तम हालात कि बह बना पान अत हेका क्या कर, मे तूत गुजारा कहें. बह सठा गरीब, मे अयाल, मे खुदा सवाल बची 2 न्यूक बे पान 2 बस 5 बस. पत कर कशर पत दुतक मम्मी की छुट्टी डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां. हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां. तम सात त्रेक 2 किस्त तो मे यह खड़ा कर. तो वन किस्त और बकायात बाज हकायत बे क्या पाश वाश कर, तो हेको यह जान पन पन जिंदगी बसर कर. स्कीम बड़ बेहतरीन. पंचायत सेक्रेटरी अमित कुमार के मुताबिक इलाके में 7 बेघर खानदानों को इस स्कीम में तरजीही बुनियादों पर शामिल किया गया और साल 2024 में उन्हें 2 किस्तें जारी की गईं
उनमें बशीर अहमद तिलवानी भी एक मुस्तफीद हैं, जिनकी जिंदगी में इस स्कीम से बड़ी तब्दीली आई हुई है। इस विलेज में टोटल 6 लोगों को बेनिफिट मिला है अभी, उसमें से ये भी है गुलाम हसन गनाई, इनको भी बेनिफिट मिला है इस स्कीम में। और ये जो स्कीम है इसके लिए जिन लोगों के पास कच्चा मकान हो, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो लोग हो, वो आ सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, आवास प्लस जी। उसमें ये सेल्फ सर्वे भी कर सकते हैं, सेल्फ सर्वे, इनको मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें उनको अपना आधार कार्ड डालना पड़ता है, तो वो हो जाता है उससे, मतलब उसमें फिर ऑप्शन आता है एक सेल्फ सर्वे का। और जिन जिन लोगों को लगता है कि वो इसके लिए एलिजिबल है, वो खुद ही सेल्फ सर्वे कर ले, तो उसके बाद फिर हमें आना पड़ता है यहाँ पे असिस्टेड सर्वे करने के लिए। बेनिफिट्स तो 1,30,000, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट्स में इनको पेमेंट आती है। बीडीओ बड़गाम मोहम्मद आरिफ शाह ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में जिले बड़गाम में 142 केसेस मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 125 मकान मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि बाकी जेर तामीर हैं। इस स्कीम का जो अहम मकसद ये है कि जितने भी हमारे लोग जिनको घर नहीं है उनको घर फराहम किया जाता है। और ये पर्टिकुलरली एक ऐसा एक दायरा हमारी सोसाइटी का है जहाँ जिनको एक्सेस नहीं होती है हाउसिंग में, और ये स्कीम उनको हाउसिंग के लिए एक्सेस फराहम करती है। तो इस स्कीम में ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें बहुत सारे स्कीमों की कन्वर्जेंस भी है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सिर्फ मकसद ये नहीं कि हम इनको घर दें, बल्कि घर में जितने भी अहम सहूलियात है वो हम उनको फराहम करते हैं थ्रू कन्वर्जेंस, जो डिफरेंट स्कीम्स हमें देती हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, इस घर को बनाने के लिए इनको जो लेबर लगता है, 95 डेज जो लेबर लगता है, इसको हम नरेगा के जरिए इसको हम वो भी देते हैं। इस हाउस होल्ड के लिए अगर इनको सैनिटेशन फैसिलिटी या कोई बाथरूम बनाना होगा, वो हम एसबीएम की कन्वर्जन से देते हैं। इस हाउस होल्ड को जो गैस कनेक्शन मिलेगा, वो हम इसको जो हमारी जो उज्ज्वला स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम के थ्रू हम इसको वो भी फराहम करते हैं। और बात करेंगे हम आज का जो दौर है, आज का जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, हम इसमें एक और स्कीम आई है हमारी जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस स्कीम के तहत हम इनको फिर कन्वर्जेंस के मोड पर इनको रूफ टॉपिंग या सोलर गैस या सोलर लाइट भी हम इनको फराहम करते हैं। जितने भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं, एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं, या हम बोलेंगे जितने भी हमारी पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, इन पोटेंशियल बेनिफिशरीज को अगर असिस्ट कराना पड़ेगा तो इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारे जितने भी फील्ड में सेक्रेटरी पंचायत हैं, इनके साथ कांटेक्ट करें। तो कांटेक्ट के बाद ये अभी जो सर्वे चल रही है, ऑनलाइन सर्वे इसको ये ऑनलाइन कंप्लीट करें। तो इसके बाद ये सर्वे जो चलेगी, ये करीब 31 मार्च तक चलेगी। तो 31 मार्च के बाद इसमें एक वेरिफिकेशन होगी, तो वेरिफिकेशन के बाद इसमें सैंक्शंस आएंगी। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा टारगेट लिया है सरकार, इस प्रोग्राम को बड़ा सीरियसली देख रही है, मॉनिटर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना कमजोर और जरूरतमंद अफराद के लिए उम्मीद की एक किरण बन चुकी है, और बशीर अहमद जैसे बेशुमार अफराद के ख्वाब इस स्कीम से शर्मंदे ताबीर हो रहे हैं। खवातीन को खुद कफील बनाने की जानिब एक और मस्बत कदम के तौर पर महकमा हैंडीक्राफ्ट्स ने त्राल के गुठरू इलाके में एक पेपर माशी तरबियती मरकज कायम किया है, जहां खवातीन न सिर्फ रिवायती दस्तकारी सीख रही हैं बल्कि अपने हुनर को आमदनी का जरिया भी बना रही हैं। आइए देखते हैं ये सेंटर किस तरह खवातीन के मुस्तकबिल को रोशन कर रहा है। त्राल के गुथरू इलाके में महकमा हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से गुज़श्ता साल एक पेपर माशी तरबियती मरकज कायम किया गया, जिसका मकसद खवातीन को हुनरमंद बनाकर खुद कफील बनाना है। यहाँ खवातीन को रिवायती पेपर माशी और पेपर कली तकनीक की तरबियत दी जा रही है, जिसके जरिए वो मुख्तलिफ फन पारे तैयार करती है। इस सेंटर के जरिए खवातीन अपने हुनर को निखारने के साथ साथ अपनी तैयार करदा मसनूआत को मकामी बाजार में फरोख्त करके रोजगार भी कमा रही है। इस इकदाम से इनमें माली खुद मुख्तारी और खुद एतमादी पैदा हुई है। तरबियती मरकज की एक मुस्तफीद खातून शाहिदा अख्तर का कहना है कि इस तरबियती मरकज के क़याम से पहले वो खुद को बेबस महसूस करती थी, लेकिन अब वो हुनरमंद होने के साथ साथ कमाई भी कर रही है, जिससे वो खुद कफालत पा रही है। ये वाल प्लेट फ्लावर वाश कांगड़ ये ब्रोह पकन खुद ये 20 कोड़ कम करान
پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ رۄپیہِ 1,000 میلان. أسۍ حظ چھِ شُکُر گُزار ہینڈی کرافٹ والٮ۪ن ہٕنٛدۍ یِمو ییٚتٮ۪ن تھوٚو تہٕ اَسہِ ہیوٚچھ برٛونٛٹھ کُن پکنہٕ خٲطرٕ تہِ واریاہ کینٛہہ. أسۍ حظ ہٮ۪کو وۄنۍ پانہٕ تہِ یہِ کٲم کٔرِتھ. بیٚیہِ حظ چھِ سٲنۍ گُزٲرِش یِم گرن منٛز کورِ چھِ تِم تہِ اگر یِن تِم ہیٚچھن ییٚتٮ۪ن برٛونٛٹھ کُن ہٮ۪کن واریاہ کینٛہہ پانہٕ تہِ کٔرِتھ. أسۍ نہ حظ چھِنہٕ گرِکٮ۪ن ہٕنٛدۍ تہِ ماتحت پتہٕ کِہیٖنۍ. أسۍ حظ ہٮ۪کو پنُن روزگار پانے کمٲوِتھ. इंस्ट्रक्टर कौसर हुसैन मुगलू के मुताबिक ये सेंटर न सिर्फ रिवायती हुनर को जिंदा रखे हुए है बल्कि खवातीन के लिए रोजगार के मौके भी फराहम कर रहा है. पेपर माशी सेंटर यथ जवरी कोर्स वह कोरन चलान कोर्स तो पीरियड जवरी अत गोनिक 3 दिवान ट्रेनिंग दिवान हेचनावान गो पूर हेचनावान गो कापियन पे किताबन हेचनावान पत ٲخرت पत रटान पत यह सामान दिवान रॉ मटेरियल हैंडीक्राफ्ट मिलान तक पे कम करान ٲخرس. 8 लेचम कोर अगर वो कोर ट्रेन कर 2 वर दिवान 1,000 रुपये दिवान हैंडीक्राफ्ट अब हेचनावान दिवान दिवान 1,000 रुपये दिवान रेतस दिवान तम बुत पकान ब्रो बुत हेचनावान कंस सन आज ये गाँव पक बेस गाँवस मत सन पकनावान ब्रो ब्रो पकनावान क्राफ्ट पे सोन डिपार्टमेंट दिवान लोन दिवान पतस ये पे पन रोजगार हेकन पान कमायित तो यह हेकन पाने सामान कनिथस पे बुत. पेपर माशी के इस तरबियती मरकज में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाकर अपनी रोजी रोटी कमाकर खुद एतमादी से सरशार एक और मुस्तफीद लड़की राफिया जान का कहना है कि अगर इस तरह के मजीद इकदाम किए जाएं तो दस्तकारी का शोबा एक नई करवट ले सकता है. हैंडीक्राफ्ट वारिया शुक्र गुजार तमो त्रो सेंटर ये अम सत मिलान रेतस 1,000 रुपये अम सचान मटीरियल और वोत सारन हंद शुक्र गुजार तमो कि हेचन वन नीरत हेको घर बिहित यह काम कर तिमन कोड़न वन घर बिहित कह करो वनकन सह जमान कह रोज सा मातहत वनकन इंसान पान हे कमायित पन रोजगार हे पान बनयित वनकन पढ़ित लिखित कूड़ लड़का सह घर बिहित तमन वन बायन माजन बेन तम कर हेचन कह पन्ने रुपये दह कमायन पान कंस में रोजन मातहत कह. ये तरबियती मरकज त्राल इलाके में न सिर्फ रिवायती पेपर माशी हुनर के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है बल्कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके मुआशी इस्तेहकाम का भी जरिया बन रहा है. वक्त के साथ कई रिवायती पेशे मिट रहे हैं लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत और लगन से इन्हें जिंदा रखे हुए हैं. ऐसी ही एक कहानी है पुलवामा की 80 साला खतीजा की जो अपने गांव में दहाइयों पुरानी पानी से चलने वाली आटे की चक्की चला रही हैं. आइए देखते हैं ये रिपोर्ट. पुलवामा के कोलमपोरा गांव में 80 साला खदीजा अपने ससुर की कायम करदा रिवायती आटे की चक्की चला रही हैं. वो कहती हैं कि वो आखिरी फर्द होंगी जो ये काम करेगी क्योंकि नई नस्ल अब इस पेशे में दिलचस्पी नहीं रखती. ये चक्की बहते पानी से चलती है जहां लकड़ी की टरबाइन पथरेले पहियों को घुमाती है जो गंदम मकई और जौ को पीसने का काम करती है. अगरचे ये सुस्त है मगर अब भी रवायती एतबार से आटा पीसने का कम खर्च वाला और मुअस्सर तरीक़ेकार है. खदीजा खुद पानी के बहाव को काबू में रखती हैं और पिसे हुए आटे को थैलियों में भरती हैं. इनकी रोजाना आमदनी 100 से 200 रुपए है. गांव में आज भी कुछ कदीम औजार जैसे मोल का जीते इस्तेमाल होते हैं. लगभग 10 वरी पान चलावन बुझाज मे गई 10 वरी खानदार से मरमितस अब वन पे बान पन रोजगार चलावन कुछ वट्रखा कन तो मान पानी जार कड़ान बीच अंद पे दहगाम और फालान इन पसंद ग वन मिशन विशन पे ना बीच में आटवल फेरान तो हेवान इमन ये पकान फाल काम सह गो ज्यादा ये फाल यह दहस मज फाल ट्रक 2-3 या 4 ट्रक 5 ट्रक ये कुछ साथ 2 ट्रक रखे पानी जाड़ा कड़ान पे ज्यादा पे मान पन पान पकन क्या बस मान खानदार कहें घर बाइक वार तम योक नावा नसा हेवान तो मगर बस पाने वातन कर ग्रकस पाने चलावन बह पाने ग्रक
بیچ لکن گا پسند ووٹ کڑن گا لکن نا بڑ پسند دپان اچھا لگان میوٹ اتھ خدیات پیشہ اچھا بڑ پسند گا اصل گا ون پہ دہ مان 10 گامس ان پہ انان یور پھل ون انان خاص ون کشمیر مشینوں پہ نوان مل ہیوان یت پلان ون کم ون حسب محمول مگر اس ترو گرٹ چلاون دپان یس تیس تو پن زیادہ سب پن سوت رکھوس پکان. علاقے کے ایک اور شخص محمد یوسف گنائی کا ماننا ہے کہ ان کے بزرگ بہت پہلے سے یہ کام کرتے چلے آئے ہیں اور ابھی تک انہیں اس کام کے ساتھ خاصی دلچسپی رہی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ سرکار قدیم چکیوں کے اس طریقہ کار کی آبیاری کرنے اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کی خاطر ان کی حوصلہ افزائی کرے. پھل گامن مطلب بڑ بڑا وامپور جور لگ بھگ 20 گام یپر پھل انان وی سارے مطلب سختی آئی سارے بن کل نہ درائے مکئی کن تو کن دانہ وی پہ انان سٹور پہ پھل ترکا تو واتان وو گو کی لوگ کران ونکس ثابت کہ یہ ہسا گرٹک یہ اوٹ یہ ہسا اصل پکنان مطلب سوت ترکا بنان باقی سن بوٹ پکنان تہ پران تم مطلب کرن تہ ونکس مطلب کم کیسا پکان خاص تہ ونکس مطلب پران نشان مطلب گرٹ پران نشان مشین آ تم گئی خدا حوالہ پران تہ گئی ساری خدا حوالہ نئی سان وہ اتھ تھومت تم. جدید مشینوں کے باعث روایتی چکیوں کا چلن ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن خدیجہ کی ہمت اور لگن نے آج تک اس ورثے کو زندہ رکھا ہوا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے پریکشا پہ چرچا پروگرام کا آغاز 16 فروری 2018 کو ہوا، جس کا مقصد ابھرتے طلباء کو امتحانی دباؤ سے نمٹنے اور بہتر کارکردگی کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے. اب تک اس کی 8 قسطیں نشر ہو چکی ہیں اور طلباء نے اس اقدام کو بے حد سراہا ہے. طلباء، اساتذہ اور والدین مائی گورنمنٹ پورٹل کے ذریعے رجسٹریشن کروا کر اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، جہاں منتخب طلباء کو وزیر اعظم سے براہ راست بات چیت کا موقع ملتا ہے. یہ پروگرام نہ صرف ان کے خدشات دور کرتا ہے بلکہ ان کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ کرتا ہے. میں بہت خوش ہوں کہ میرے اور آپ کے اسٹوڈنٹس کی آواز ہمارے پی ایم تک پہنچ رہی ہے، جس سے ہماری ایجوکیشن بیٹر ہو رہی ہے. اور میں بہت بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں 10 فروری کا، جس میں ہم ریکمنڈیشن سنیں گے جو پی ایم ہمیں دیں گے تاکہ ہم اپنی ایجوکیشن بیٹر کر سکیں اور جو ہمارا کریئر ہے وہ فلرش ہو اور ہم ہر ایگزامز میں ہر اپرچونٹی میں فلائنگ کلرز کے ساتھ آگے نکلے. یہ ایک کنورزیشن ہوتی ہے پی ایم اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ آج کل کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا ہے ان کو کیا کرنا ہے. تو یہ جو ہمارے پی ایم ہے نریندر مودی، انہوں نے یہ بہت اچھا مطلب یہ سٹارٹ کیا ہے یہ انیشیٹو، تو اس سے بہت ہیلپ ہوگی ہمارے اسٹوڈنٹ کی. اب جو حال ہی میں اب جو ہونے والا ہے 10 فیب کو، ہم اس کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہے اور ہمیں دیکھنا پسند آئے گا کہ کیا بولیں گے ہمارے پرائم منسٹر جو آنریبل ہے. تو ہمیں ضرورت ہے ان کی موٹیویشن کی. اساتذہ کا ماننا ہے کہ یہ پروگرام امتحانی دباؤ کم کرنے، طلباء کو متحرک کرنے اور تعلیمی ماحول کو مثبت بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے، یہ بہت زیادہ اچھا انیشیٹو ہے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ سیکھ ملتی ہے. وی آر ریئلی لوکنگ فارورڈ فار 10th of Feb تاکہ ہم اور بہت کچھ سیکھیں اور تاکہ ہم وہ سب اپنی ایجوکیشن اپنے کریئر میں وہ سارا یوز کرے، وہ سارے ایڈوائسز، اور ہم بہت آگے چلے. 10 فروری کو جو ہونے والا ہے یہ پروگرام پریکشا پہ چرچا، تو یہ بہت ضرورت ہے بچوں کو اور اس سے بچوں کو بہت سیکھ ملتی ہے. یہ ضرورت ہے آج کل اور یہ بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو ہونے والا ہے آگے. یہ اس سے اچھی سیکھ ملے گی ہمارے بچوں کو. ایک کنٹری کا ہیڈ جب یہ ایسے انیشیٹو کرے گا تو آٹومیٹکلی بچوں میں اچھا وہ ابھرے گا، اچھا پن ابھرے گا اور اٹ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ آور کڈس. اس پروگرام کی ایک اور قسط 10 فروری 2025 کو دن کے 11 بجے دوردرشن پر نشر ہو رہی ہے، جس کا ملک بھر کے طلباء، اساتذہ اور والدین بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.